Majuah-juah man bandu teman-teman kami amin capa pekam ringan sada persada. Selamat malam man bandu kerinana. Sikatakan bujur man Tuhan, beri Tuhan dengan kesempatan man banta guna belajar ema arah kelas malam pagi. Arah lagunta singgul libas layar tabas kolom komentar kelang di bata tuhunggo ku gecap jadi kaikin kelang di bata simbelin nandai ema ibere kena anak nandai guna kita ema mate kayu persilang endam mesimbelin nakal kelang ate di batandai ibere kena anak nasi tonggal guna kita manusia singgo erdo sandai. Sindekan kari lagu ta enda kelang di bata tuhunggo ku kecap. Kelang di bata tuhunggo ku kecap bas anak na mati pemeri simbelina mandu rasman bangku lalit kalang bagesena sasie kupuji ban keleng ruman bangku ku sembah kamu Tuhan gedang geluku ku sembah kamu Tuhan sulit sekali nari kelang di bata tuhunggo ku gecap bas anak na mati guna aku pemeri simbelina mandu rasman bangku lalit keleng bagesena sasie kupuji ban keleng ruman bangku ku sembah kamu Tuhan gedang geluku ku sembah kamu Tuhan. Ngonge gejap kendu kelang di batandai ngonge jadi bagindu anak nasi tonggal emo Tuhan tak Yesus Kristus entah pemerenan dai roti nakan inemen endak dengar ngasih gejap kendu tapi elabo pemeren di batas simbelin nakal tapi pemerena simbelin nandaikal emo anak nandai ibere kena mate guna kita sadanari si puji Tuhan ta arah lagunta nama Yesus terus bersuara endalit telu bait sindekan kari telu baitna nama Yesus terus bersuara abadi tak berhenti nama Yesus beri sentosa sukacita tak terperi nama itu memberi rahmat atas orang berdosa sekalian
dipanggil dan dipimpin padanya. Sangat indah nama Yesus, kasih-Nya bakar kalbu. Ku bersyukur pelepasku, karena ku telah ditebus. Nama Yesus terus bersinar atas laut dan darat. Penghiburan tersedia, muliakanlah namanya. Lenyaplah segala susah di depan nama itu, karena cinta nama Yesus kalah dosa dan jahat. Sangat indah nama Yesus, kasih-Nya bakar kalbu. Ku bersyukur pelepasku, karena ku telah ditebus. Nama Yesus terus bersinar, takkan pudar cahayanya. Nama Yesus terangi jiwa, meski gelap sekalipun. Walau dunia nanti musnah, kelamlah matahari, nama Yesus terus bersuara abadi, tak berhenti. Sangat indah nama Yesus, kasih-Nya bakar kalbu. Ku bersyukur pelepasku, karena ku telah ditebus. Ya, mencuah-cuah man banta bernienda teruskan sekolah ta adina Pak Sasi lewat engkau kita belajar uga nurikan di bata, maka di bata elit canah uga ia banci si tandai dung lajar ka kita uga nurikan dosa. Canah lit dua pertemuan uga kanurikan pengalami dosa. Canah wari enda masuk kita uga nurikan juru selamat, ema Yesus Kristus juru selamat. Enda me isi krina pustaka sibadianta li 30 siwah kitab, 66 kitab, 30 siwah padan sindekah, 27 padan simbaru. Canahna krina na enda isina karena Kristus. Makana perlu kita belajar uga nurikan Yesus Kristus juru selamat. Sebabna krina manusia anggor dosa, tambar dosa ndai juru selamat. Mari toto kita gelah nasi idah, liasati Tuhan iba sekolah ta berngenda, toto kita. Bapa kami sini surga, ibas krina dahin sidahikan kami wari enda, ngatakan bujur kami. Canah berngi enda radu krina jemandu si banci kami ras-ras relajar katandu ijapa pe ia ringan mindo kami o Tuhan pasu-pasundu. Rehlah kam ku tiap-tiap ia alu pendahin kesasi badia
nuriken katandu manbana, hiburken ia permakani pertendina, berngi enda adina icubaken kami ercakap, uga nuriken Yesus Kristus juru selamat, rekiteken kami perlu juru selamat, perlu penampat, kami ibas bahaya, canah na entrem denga kel jelma, lenga pula bas bahaya, hukuman dosa api neraka. Emakana sampati kami ibas erlajar enda, kelah beluh kami, tambah hikmat kami, nuriken Yesus Kristus juru selamat, man manusia si kelengindu. Pasu-pasu tiap kami, jagai peralatan kami. Bagi pehambandu sila megegeh, desken kami kubastan Kristus, ialah gelemsa, namanisa, min pinsa alu kesah si badia, karena katandu si banci bagi kami berngi enda, ema karena Yesus Kristus juru selamat. Kerina pendahin segelap setan musuh, ibas gelar Yesus ndah bas kami nari, canah undang kami, kam Tuhan ibas kesah si badia, tuhu-tuhu erdahin bas tiap kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Sekali nari menjuah-juah membantah, si cubakan erlajar karena nuriken Yesus Kristus. Ya lalit jelma si pernah geluh doni enda, beli dan asa Yesus Kristus pengaruhna. Ia masih terberitana, ia masih terus iberitakan zaman ku zaman, lalit bagi pengaruhna blina ICP, adi bagi isikin ia, ugakin makana perlu si tandai ia. Ibas Lukas pasal 24 katakan Tuhan Yesus, maka kerina nabi, bagi pe Taurat, bagi pe Mazmur, ernubuat karena ia. Makana inti pustaka si badia karena diri Yesus Kristus. Padan sindekah ituri kena ugayare. Padan simbaru lit 4 Injil. Enda iang gore. Bagepe lit perbahanan rasul-rasul uga rasul erberita karena Yesus Kristus. Bagepe lit surat-surat karena diri Yesus Kristus, uga ia nelamatkan manusia. Enda kerina isuratkan arah surat-surat, meluruskan pengajaran-pengajaran si Papa karena Yesus. Janah terakhir lit surat Wahyu, uga ia reh sekali nari. Enda meisi pustakata, tapi uga kita alu sederhana, tapi cukup erkuasa guna naksikan Yesus Kristus mankala si deban. Ibas berngi enda si cubakan, si penting, si labat silang, si beritakan karena Tuhan Yesus, si isuratkan bas pustaka, tentu labu krinana banci radu si beritakan, rasul-rasul pe labu radu beritakan na. Tapi hal-hal si penting si beritakan rasul-rasul, bagian da kama si cubakan, uga kita erberita Yesus Kristus juru selamat. Enda menina Paulus, iba sada Timotius pasal sada ayat 15. Kata si tuhu-tuhu, si patut dialogen, dengan tekal kita ema, Kristus Yesus anggoreh kudoni enda guna nelamatkan kalak perdosa. Ibas ye aku masih perdosa nakal. Jadi Paulus ibas kesimpulanna Kristus Yesus, Yesus Kristus reh kudoni enda nelamatkan kalak perdosa.
Nelamatkan kalak perdosa. Nelamatkan artina isampati, itolong, ilepaskan, ibebaskan, ipulahi bas bahaya hukuman dosa nari. Ban kita kalak perdosa. Canah nina Paulus ibasia aku masih perdosa nakal. Jadi Paulus iciut kena, ipusat kena, tujuan kerehen Yesus Kristus kudoni nelamatkan kalak perdosa. Adilah iselamatkan uga manusia sirang bas di batanari, ndauh bas di batanari, bene bas di batanari, yukum kekal iapi neraka. Janah Tuhan Yesus engkau katakan lalit gunana man skala jelma, bana giadoni enda, adi iya yukum. Maka perlu kita juru selamat. Kita bancing gosita. Tapi uga nuri kencaman kalak si deban. Ijenda lit piga-piga kari sinin ise Tuhan Yesus, nubuatan Yesus Kristus, uga ya reh kudoni, Tuhan Yesus saja berita karena dirina, lit perbahanana mujizat-mujizat, kaisi jadi man bana enda me kematian naras kekekenna enda me kerinana isi berita karena Yesus juru selamat. Biasana kam apai berita kendu, tapi sinin rasul-rasul mulai Injil, kisah rasul, surat-surat sienda me beritana ise Yesus, nubuatan Yesus, ugaya reh kudoni, Tuhan Yesus sendiri berita karena ia, mujizat-mujizat si bana, kaisi jadi man bana ema kematian naras kekekenna. Enda meisi berita karena Yesus juru selamat. Kujapa pe kita laus padan simbaru. Enda me kita jumpa, laba cilang. Maka uga kita memberitakan jajanari si benai. Adina Injil Yohanes si pemena itu rikena ise Yesus. Zaman endam enterem kalak ngatakan Yesus juru selamat. Tapi uga maka banci ia juru selamat. Adi kitab Nabi Yesaya keselamatan ibas Tuhan nari. Tuhan kap juru selamat ta. Berarti juru selamat musti Tuhan, musti Yahweh, musti dibata. Makana Yesus sendiri artina Yesus Joshua Yahweh sinelamatkan. Yahweh sinelamatkan berarti ia dibata. Ijenda Rasul Yohanes ibas Injilna pasal sada ayat sada mis katakan ise Yesus. Nterem kalak latakna ise Yesus. Khususna kalak Kristen la itakna ise Yesus. Aku peseh umur 24 maka kutah ise Yesus. Arah Yohanes pasal sada ayat sada. Nina Rasul Yohanes ope denga ijadikan di bata doni enda kata enggolit, kata eras di bata, janah kata eme di bata. Ijenda ipersingeti kita, maka perlu sietah Yesus ndai sope lengareh kudoni, ia kata firman enda kai, firman enda ise, firman dai eme dibata. Makana jenda ibas Yohanes pasal sada ayat sada langsung katakan Rasul Yohanes ope dengai jadikan dibata doni enda kata enggolit, kata eras dibata, jana kata eme dibata. Si pemena perlu si petandakan ise Yesus. Ia medibata. Ia dibata.
Jana ibas ayat 14, ikatakan Yohanes, kata enggo jadi manusia. Jadi sebelum ia jadi manusia, ia nggolit, ia dibata. Jadi reh ia kudoni, jadi manusia. Jadi perlu sih sebelum ia reh kudoni. Entrem kala kencareh kudoni idahna Yesus manusia. Reban mujizat memang idahna bas pustaka. Rekhotbah memang ogena bas pustaka. Tapi la itandaina Yesus nda dibata. Piga-piga sirdahin gereja. Pertua-pertua si aku jumpa. Teremen lananda Yesus dibata. Jadi si pemena perlu si petandakan Yesus dibata. Sebelum kudoni yang golit. Di surga inganna. Jadi reh kudoni. Eme ia jadi manusia. Adikala si sekolah teman tangerana baci katakan. Makana gelarna Immanuel. Immanuel. El artina Elohim dibata. Manu artina manu kula. Immanuel, Elohim enggo erkula masuk ku daging. Makana Yesus ndai dibata si erdaging duana enda sada dibata ka ia manusia ka. Enda man kala si yanggit kaya rukur sekolah tapi silang ia cukup Yesus nda dibata. Sireh jadi manusia. Ma dibatasi nepakam. Enda me banci siturikan gelahna tandai kalak Tuhan Yesus. Enda tempat-tempat sederhana. Tapi sepanjang sejarah. Ayat-ayat si bagenda me. Si ipake kesah si badia. Petandakan Yesus. Kata dibatandai. Rekuasa. Jana kata di batanda idahi kena dahinna petandakan Yesus. Jadi si pemena turikan Yesus dibatasi jadi manusia. Turikan uga ia jadi manusia. Bas Lukas sada ayat 30 sada. Enda menina malaikat menghuli pagi kulandu. Jana ipupusndu sada anak dilaki bahkan gelarna Yesus. Yesus sendiri artinya Jahwe sinelamatkan. Maka Jahwe silit di padan sindekah, sinjumpai Nuh, jumpai Abraham, jumpai Musa, jumpai Yesaya, jumpai Daud, enda Yesus. Tapi sangat sindai lengah ia jadi manusia, uga ia jadi manusia arah Maria. Maka ayat 34 ngaloi Maria man malaikat ndai uga banci jadi eman bangku sebab aku singuda-nguda dengar. Enda pintun pertama petandakan Yesus nda lain ras krinana manusia. Krinana kita manusia lit bapanta nandeta. Maka banci kita tubuh kudoni. Tapi Tuhan Yesus lalit bapana secara manusia. Maria ngencanandena. Uga banci Maria petubuh Tuhan Yesus. Endam ban kesah si badia. Jadi si pemena. Guna membedakan Yesus rasideban. Kerinana manusia lid bapana. Yesus ngencalang. Ia jadi arah kesah si badia. Endam ayat 35. Erjabat malaikat nina. Kesah si badia pagi nusur kubabondu. Jana kuasa di bata ringan ibas kam. Perban sie. Maka anak si pupus ndue pagi badia. Jana igelari anak di bata. Ijenda baci siturikan. Kita krina tubuh arah kalak perdosa. Tapi Yesus lang. Sebabna ia lalit Bapa secara jasmani. Ia alu kesah si badia reku bertin Maria. Maka ia badia engkai maka banci bage ban ia anak di bata.
Anak di bata artina ia di bata. Badia artina la ardosa. Makana lid 2 kali bas pustaka. Bas Yohanes pasal 8. Dina Tuhan Yesus apai kam singasup nuduhkan dosaku. Bagepe bas Yohanes pasal 10 alu. Tuduhkan adilitkin salahku. Makana Tuhan Yesus ngencalar dosa. Bas perukurna, bas pengeranana, bas perbahanana. Enda me cara-cara si ipake Roh Kudus. Firman Tuhan si perlu si peseh petandakan Yesus. Si pemenanda ia di bata, Ruh Kudoni jadi manusia, arah diberu tanpa lid di laki. Ia badia, la ardosa ia anak di bata. Enda banci sada-sada saja si peseh. Ya enda ku peseh piga-piga tapi ibas kam peseh sa apa yang perlu peseh. Ngarap aku catat ndu ayat-ayatna. Tuhan Yesus ndai lain raskrina jelma. Arkiteken Tuhan Yesus sopelengaruh kudoni lid sekitar 600 nubuatan. Makana ia leben iberitakan kerekena. Kita untuk warisi pagi labanci si prediksi alu tepat. Tapi Tuhan Yesus ribuan tahun ope dengar ya kudoni enggo inu buatkan iturikan uga ia. Janah labo sada 200 nubuatan karena ia. Contohnya lebe Taman Eden. Enda di bata bapa ngerana. Man setan nina kumprimbangkan koras di bruenda. Bagepe kesusuran du ras kesusuranna. Kesusuranna perkentakal du janah kam naguti tukul-tukulna. Adibas terjemahan sidekah kuperimbangkan ko nina di bata. Ko jenda nipe iblis. Ras diberu enda bagepe kesusuranna. Kesusuranna je kesusuran diberu. Ise kesusuran diberu Yesus Kristus. Jadi di bata bas pekan Eden enggo inubat kena Yesus kesusuran diberu. Lalit bapana. Isi lalit bapana. La tandaina bapana lit. La naik takna apai bapana lit. Tapi la boleh jelma lar bapa. Yesus ngencala bapa jasmani. Enda ayat-ayat pertama Alkitab. Bas Taman Eden denga enggo ikatakan di bata. Kesusurna endam kesusuran diberi Yesus Kristus. Berperkentakalmu enda menipe iblis. Jana engko enda nipe iblis naguti tukul-tukul Yesus Kristus. Enda idatas kayu persilang ijemo iperperken Tuhan Yesus kuasa iblis si mabai manusia ardosa. Tapi Tuhan Yesus sendiri harus menderita mati. Tapi labo ia lalak mati. Wari petelukan geluh. Enda mertina tukul-tukul Tuhan Yesus ngencangasup iblis encederaisa. Tapi iblis sendiri perpertakalna. Artina kala si rehku Tuhan Yesus si salibkan i kayu persilang. Iblis lana kuasa nang dangi geluhna. Sebabna sada ngencas senjata iblis. Dosa. Ibabana manusia dosa. Makana enggo ikuasa iblis manusia. Tapi ija manusia itebusi Tuhan Yesus, alami Tuhan Yesus dosana, ije iblis lana kuasa. Ban dosa ngenca senjata iblis ngerim-rim manusia. Ija dosa manusia alami Tuhan, iblis lana kuasa. Enda enggo perpertakal iblis. Enda ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus pakukan kayu persilang, enggo nubuatkan. Muhammad lalit. Sigarta ugat Gautama lalit.
lalit bagenda nubuatkan, bagape pilsu, bagape kalak-kalak pentar ilmuwan, labolit nubuatan ribuan tahun, ope dengan ya tubuh isingatkan. Tapi Yesus lampas isingatkan peken eden dengar, di bata bapa khotbah, man setan, ije Adam Hawa, endam nubuatan karena Tuhan Yesus. Nubuatan Yesus Kristus ema Yesus Kristus kesusuran diberu simper perkentakal nipe ema iblis asun Tuhan Yesus Kristus mate i kayu persilang. Bue nubuatan karena kerengan Tuhan Yesus ibas padan sindeka si igenapi ibas padan simbaru. Banci si pake nubuatan karena Yesus gelana banci itandai kalak Tuhan Yesus. Yakin kalak Tuhan Yesus sudah Tuhan. Jahwe dibata sirih jadi manusia guna nelamatkan kalak perdosa bagi ninanda Paulus Yesus Kristus ngoreh kudoni guna kalak perdosa ibasye aku masih perdosana. Enda me ikatakan Matius karena si enda me sikatakan nabi nina. Krina si enda jadi glase sikatakan Tuhan arah nabi nina. Sing uda-nguda pagi menghuli kulana. Cenari ipupusna sekala anak dilaki. Anak pagi igelari Immanuel. Artina di bataras kita. Enda bas Yesaya pasal 7. Ayat 14 bagi Yesaya pasal siwa. Enda 700 tahun. Ope dengar Tuhan Yesus. Enggo inu buatkan. Lukas 2 ayat 52 Yesus peruh belina dengan reh tambahna pemetehna jana reh tambah reh ngenana pe ate di bataras manusia manbana. Enda Tuhan Yesus umur 12 tahun. Kenca umur 2 tahun ia ngungsi ku Mesir lalit icatat sampai umur 30 kecuali enda ia laus ku Jerusalem umur 12 tahun. Endang kai maka bage la penting akap Tuhan. Catatna saja sekali asul ia umur 12. Endang ngatakan saya manusia reh tambahna belina pemetehna hikmatna rengenana ate di bataras manusia. Enda di proses bertumbuh secara fisik bagape secara jiwana. Ngatakan ia tuhu manusia. Jadi si beritakan Yesus di bata, si beritakan ia pe manusia. Enda mulai melayani. Katawari mulai melayani. Sanga Yesus mulai menakan dahina umurna kira-kira 30 tahun. Rikutkan pengakap kala. Ia ema anak Yusuf, anak Eli. Ya umur 30 maka ia mulai melayani. Ije ia ibaptis, icubai iblis, kenca bagi makana ia mulai melayani. Enda menurut Taurat. Makan nina Matius 3 ayat 10 pak sasia Yesus si Galilea nari kulau Jordan idahina Johannes predikan cenari ipindona gelah Johannes predikan mempredikan ia. Jadi enda kuban alurna firman Tuhan dai menurut urutan waktu. Uga Tuhan Yesus inubatkan, ugaya tubuh, ugaya rablina, ugaya ibaptis, uga ia mulai melayani. Engkai maka bagendam penulisan Alkitab berurut ia. Jadi bas kita nurikan Injil, banci apa isya anda si penting. Adinggo serius kala banci si petandakan berurut ka ia. Banci petandakan mulai nubuatan Taman Eden. Kejadian 3 ayat 15. Banci ka petandakan uganda Yesaya nubuatkan ia. Bagepe ugaya tubuh karang asuh-asuhan. Uga ia mulai melayani. Jadi sidah enda cara Alkitab. Maka nalit kira-kira 2/3 Alkitab padan simbaru nurikan karena bas Injil karena kegeluhan Tuhan Yesus.
Jadi adina singkat waktu ta langsung saja ku kematian na ikayu persilang. Tapi adi ngolit kita jumpa rusur pelayanan pribadi anjar-anjar enda petandakan. Ya, enda ngatakan ia manusia. Alkitab itekan kena ia dibata ia manusia. Lideba tekan kena Yesus dibata, lupa ia kemanusiaanna. Adi sitekankan Yesus dibata, lah sitekankan ia manusia dibata endau. Layan keras kita, laya peduli sama banta. Bagendam kesana. Tapi adi sitekankan Yesus manusia, kurang sitekankan ia dibata, lah mungkin ia mengampuni dosa. Enda la suera sura dibata Bapa nuruh Yesus kudoni. Sebab nuruh Yesus kudoni sura Bapa, gelah manusia iselamatkan, gelah krina ertuhankan Yesus Kristus. Makana enda ngatakan bahasa Heber 4:15 enda buktina ia dibata. Imam simlinta elabo kala sentabia buktina ia manusia. Imam simlinta elabo kala silang gejap kokoten ta, tapi imam simlinta pernah ngenanami percubaan siuga pape bali ras kita saja ngencala ia erdosa, entah ialah erdosa. Jadi bas ngeluh doni endalit perbeben endam siturikan Yesus nggonanamina perbebendu. Ia tuhu jadi manusia. Maka igejapna, inanamina, mengerti ia kam. Tapi kam ras aku, ibas lit kini seran, anggo erdosa, lit percubaan, anggo ndabuh ku dosa. Tapi Yesus nda badia. Amin nabe ia jadi manusia, menang ia baskrina percubaan. Maka banci kita sampatina, banci ia jadi juru selamat. Tuhan Yesus labo saja manusia, tapi ia manusia sir berita kai, si berita si Maria. Jadi Tuhan Yesus berita, isi beritana iya. Dirina perberita, dirina isi berita. Kenca Johannes pridikeni penjarakan laus Yesus ku Galilea. I berita kena berita si Maria sirih ibas di batanari nina anggo sepak sana reme kini rajan di bata. Jeralah janah telah nangdangi berita si Maria. Jadi si beritakan kai pengajaran Tuhan Yesus. Bacika iturikan khotbah di atas bukit. Malam ate kala si ngejap ia musil iadep-adepen di bata. Malam ate kala si meciho ukurna ilebe-lebe di bata. Malam ate kala si berita si Maria. Malam ate kala si erkiteken berita si Maria. Ipe sega-sega jana ipersilahang kala. Enda krina banci si pese ibas berita si pese Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus sudah ngajar rekhotbah ia. Tuhan Yesus pe berita. Enda si pentingna ibas pelayanan Tuhan Yesus guna petandakan Tuhan Yesus. Jadi sekitar 36 mujizat si ban Tuhan Yesus si catat 4 Injil. Si pemena banci si turikan Tuhan Yesus pepalam kala sakit ras pelawas setan. Pertama kita melayani kala si asing dengar kelman bana Injil, banci turikan mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Jadi ia pepalam kala sakit pelawas setan. Iya.
Tadi banci si pake alat peraga, dung si ogekan ayat-ayatna, si cidahkan gambarna. Selain kai kamu mujizat si bantuhan Yesus, pemedak mata si pentang. Iya. Jadi perlu kita alat peraga. Gundari banci bas handphone alat peragata. Jadi aku biasanya nggu simpani enda bas handphoneku, asumlit pelayanan langsung kubuka. Makanya sidahkan bas handphone alat peragana. Enda pemedak nasi pentang. Enda banci si kirim peman kala cara nginjilisa. Selanjutnya ibrena manjel masin terem. Lit 2 kali. Sekali 5.000 kala, brena mandi laki sekali 4.000 kala. Enda membantukan Yesus mujizat. Alu 2 ikan 5 roti man 5.000 kala. Kebutuhan manusia makan minum. Tuhan Yesus peduli man beltak manusia. Maka bas pelayanan Tuhan Yesus perhatikanna beltak si megisa. Ibrena man. Enda ngatakan saya iya si mereka kenakan ina mentah. Iya banci si pakai ayat-ayat enda. Baci si pupulung gambar-gambarna. Enda kari banci kubagikan bas grup gelahna banci pakendu enda nasikan Tuhan Yesus. Pegeluh kalak mate. Ya, lit telu pegeluh Tuhan Yesus kalak mate. Anak janda inain, anak kepala rumah pertoton bagi Lazarus si enggompat berengi bas kuburan. Jadi Tuhan Yesus pegeluh kalak mati. Endam si ipake pustaka guna petandakan Yesus. Turi kena mujizat-mujizatna. Ya endam ban meter-ter kita relajar, tapi banci sakali pertemuan relajar kita nak ningan. Tandakan Tuhan Yesus pepalam penakit, pilih ayat-ayatna. Tandakan Tuhan Yesus pelawan setan. Tandakan Tuhan Yesus pegeluh kalak mati. Endam cara anta berita juru selamat. Endam tir-tir kuan ban waktu. Iya. Kenca bagela bacilang si paling penting. Kenca ituriken Ise Yesus, ugayar kudoni, ugayar khotbah, ugayar ban mujizat, laba cilang siturikan karena kematenna. Ya, sadina pelayanan dai, enda si beritakan. Makana adina kukuta-kuta biasana anjar-anjar oge, uli-ulihi oge. Tapi yang dandama ia berita si peseh kita. Merincuh kam guna ngidah kalak si deban tek ke Tuhan Yesus cubakanlah. Kesah si badia pakena ayat-ayat firman Tuhan dama baik kalak rekini tekan. Enda kematian Tuhan Yesus ibas Matius 16 ayat 21 izenda enggo iturikenna. Nina enda ayat 21 ibas paksa sienari mulai meiturikan Yesus alu jelas man ajar-ajarna. Nina aku laba cilang laus ku Jerusalem. Laba cilang kuna nami erbagi-bagi kini seran ibas pemimpin-pemimpin Yahudi, imam-imam simbelin, ras guru-guru agama Yahudi nari. Aku ibunuh tapi ibas wari si petelukan ipekeke di bata ibas si mate nari. Ya. Jadi Tuhan ta Yesus berita dirina Mesias juru selamat si harus mati. Jadi Tuhan Yesus labo mati secara gagal la terbelana bana, labo mati la tekna turi-turina, tapi Tuhan Yesus sadar ia guna mati ia reh kudoni. Tekna pak sana ise sinangkap dia uga kematena janah tekna ibas wari petelukan keke ia ibas si matenari.
enda banci sekali pertemuan kasih turikan. Sekali enda ngom kuakap kuturikan karena kematian Tuhan Yesus ateta. Sebab na adilah turikan kematian Tuhan Yesus, lah bacikala tubuh kedua kali kan. Sebab juru selamat nda mesti mati. Maka kisah Rasul lid khotbah kira-kira 10 siwa entah 20 kali lid kalak khotbah. Paulus, Petrus, lid Stefanus, lid Filipus. Kerinana khotbah kala enda karena kematian ras kekeken Tuhan Yesus. Maka inti Injil kematian kekeken Tuhan Yesus. Tapi sebelum kematian kekeken nanda musti itandai na Yesus. Maka na sadar ia uga ergana kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibatasi jadi manusia. Tuhan Yesus lar dosa. Pengajaran Tuhan Yesus lah tertolak kebenarna. Mujizat-mujizat nangatakan ca ia mada kuasa. Dijenda siturikan kematian nanda bernilai berharga. Adilah turikan ise ia mati ya biasa saja kap kala. Ya. Jadi kenca siturikan kematian na enda pe perlu siturikan. Uga ngerina akap Tuhan Yesus bergumul ia itaman Getsemani. Ndai adina pasal 16 itu rikena ugaya menderita ngenanami kinisran mati janah keke. 10 pasal kemudian enda enggo harus ihadapina. Jadina sepertelu Injil enda berengi Tuhan Yesus mulai itangkap. Ia isalibkan ras keke. Berarti dalam waktu teluari sepertelu penulis Injil make buku nandai nuratkan kinisran ras kekekena. Berarti si pentingna. Si pentingna. Jadi si pentingna bas berita Tuhan Yesus kematian ras kekekena. Matius 26 36 siwa jenari se Yesus ras ajar-ajarna kusada ingan siglari Getsemane nina Yesus man ajar-ajarna kundul kami jenda akur toto lebih kujah Petrus ras 2 anak-anak Zebedeus ibabana enda me Jakobus ras Yohanes paksa eceda te Yesus dengan getem kalpusuhna enda ngatakan ca uga ia manusia si erceda ate si getem pusuhna maka nina man ajar-ajarna si telu kala eceda kala teku perbanku gejap maka aku nang dangi mati tima ijenda jana erjaga-jagalah ras aku lawas Yesus ertoto sitik nari terdauhan. Kuliah ayat 30 lawas Yesus terdauhan sitik nari. Ije rjimpu ia jenari ertoto mandi batanina. Oh Bapa, adi banci min buat ndumin calung kinisran enda ibasaku nari. Tapi labo pratenku pratendulah jadi. Ijenda calung kinisran salib. Buat nina Tuhan Yesus ula aku naik salib. Tapi lalit jabapan Bapa sini surga yutusna 2 malaikat enda ngatakan ca maka lalid keselamatan tanpa Tuhan Yesus naik ku kayu salib. Maka ulakal kita lupa memberitakan kematian Yesus jana engen cadalanna manusia banci selamat. Jadi enda alu bahasanta skala-skala alu karunia hikmat si berikan di bata enda meisina beritata. Jadi enda ku oge sitik bahasa Indonesia bas persiapan kundai penyalipan adalah kematian yang lambat dan menyakitkan. Tangan Yesus dipakukan di kayu salib. Dia tergantung di kayu salib sementara orang-orang mengejek dan menghina dia. Setelah sekitar 6 jam, Tuhan Yesus disalib jam siwah pagi-pagi, mati jam 3 karaben. Setelah sekitar 6 jam dia meninggal. Dua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menurunkan tubuhnya dari salib, yaitu Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea. Pada Jumat sore mereka menguburkan jenazah.
Yesus. Jadi enda fakta sejarah lid jelmana Nikodemus Arimatea pesusur mayat Tuhan Yesus. Ia mengkuburkan sa. Jadi enda ia disalibkan, enda ia penusur, idata salib nari mayatna, enda ia ikuburkan. Enda lid bukti-bukti sejarah, baik bas literatur, baik bas arkeologi lid denga kuburna enda. Jadi adi tendu khotbahkan entah pe menyaksikan kematian Tuhan Yesus, pilih saja Lukas 23 enda. Enda si paling sederhana cerita kematian Tuhan Yesus. Entah koge alumeter lid P2 kalak nari ibaba kalak ema kalak jahat guna yukum mati radukan Yesus. Kenca sekala ibas ingan si gelari takal-takal ipaku kena Yesus ku kayu persilang. Penjahat si 2 kala epe ipakaku kena. Sekala arah kemuhan Yesus, sekala arah kausna. Nina Yesus sertoto o Bapa alemi min kala enda. Sebab layang kana kai si bahana enda. Ibagikan kala wis Yesus alur bahan tikam tanduk. Telup lalu, ibabu Yesus li isuratkan enda meraja kala Jahudi. Sekala ibas penjahat si pakukan ije igombang ina Yesus. Nina makamkin Mesias si padan kendibata pulahi lah bandu dengan pulahi pe kami. 40. Tapi ipandang sekala nari ia nina lakin kambiar dibata ipandang penjahat si sadandai penjahat si mandangi Yesus. Lakin kambiar dibata kita seri hukum mentaras ia. Adik kita mabujur ngebagenda sebab kita iukum sue ngeras perbahananta. Tapi ia Yesus lah boleh perbahanan si salah. Jenari nina man Yesus, oh Yesus ingat aku asum kamruh pagi jadi raja. Ngalo Yesus man bana ku katakan man bandu maka sendah mekam ras aku ipardis. Enda keselamatan nusur man sekala penjahat dai. Jadi ayat-ayat enda banci si pake guna nurikan karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu persilang. Ya, labat si kita lupa kenca Yesus mate musti ia keke. Maka nina Paulus ibas sada Korinti pasal 15 ayat 3-4. Enda intina Injil, enda si labat si kita lupa. Nina Paulus sada Korinti 15 ayat 3-4 si penting nakal. Enggo ku peseh man bandu, mekai singgo kualokan, maka Kristus ngo mate erkite-kite kendo santa, bagi si tersurat bas pustaka si badia, maka ia ngo kuburkan, cenari ibas wari si betelukan, ipekeke di bata ibas si mate nari, sueras kesaksin pustaka si badia. Litelu, si pentingna Yesus mate erkite kendo santa, peduakan maka ia ngo kuburkan, petelukan ia ngo ipekeke di bata ibas si matenari. Enda mepuncak berita Injil. Kenca bage banci siturikan. Tuhan Yesus ndanggo keke basi matenari. Maka ia ngasup pekeke kam. Nina Tuhan Yesus olah atendu mamang karena sienda. Sebab remu pak sana. Maka krina kalak mate ibas kuburan magi sora anak Enda kita naksikan Yesus juru selamat. Tentu mbue denga banci siturikan. Tapi secara garis besarna ise ia ugaya tubuh kudoni, ugaya berita si meriah, ugaya ban mujizat, ugaya mate kayu persilang, ugaya kuburkan ugaya keke. Enda enggo cukup petandakan Tuhan Yesus. Maka ula kita erleja-leja, ula kita biar, ula kita sanksi, ula kak ndukam kurang beluh. Banci turi kendu Tuhan Yesus. Enda ndame garis-garis besarna, baci pilih ndu, sada-sada prikop bas pustakandu. Anjar-anjar turikan Tuhan Yesus. Enterem dengar kade-kadeta temanta lengan anda Yesus. Jana enda bahan-bahan si banci si pake guna petandakan Yesus juru selamat. Mari toto kita. Tuhan kami Yesus ngucubakan kami erlajar alu sederhana
alu singkan petandakan kam ise kam uga kam reh kudoni uga kam mulai pelayanan do uga kam berita uga kam reban mujizat pepalam penagit pelawas setan mereman 5.000 kala pemedak si pentang pegeluh si mate kam geluh lar dosa tapi amin bagepe ipakukan kam kayu persilang enda guna kami si perdosa kam enggo ikuburukan geluh mulihi pasu-pasulah Tuhan kelah banci alu bijaksana alu berani alu dem kekelengan si ijemba kesasi badia banci isaksikan kami kam pakai umat doa Tuhan terus naksikan kam katandung go banci ibagi kami ngolit tambah kasitik persiapan kami guna nurikan Injil do nurikan kami Yesus Kristus juru selamat pasu-pasulah pelajaran kami enda pasu-pasu bahan-bahan si enggo ibagi kami adi tading bebas Facebook bagi bebas YouTube pakailah guna banci memperlengkapi kami kalak karo naksikan kami Yesus Tuhan juru selamat beringi enda temani kami bas istirahat kami bagi pekrina sing layani kamu hari si pepagi tambahkan gegehna sukacitana layani skala-skala bagi si peseka tandu MC bagi pe guru sekolah minggu dewasa sana persiapkan pusu umat du ersembah man bandu warisi pepagi layani ia permakani ia silenga jadi tina pasimbaru singgo iselamatkan bahan lid katandu begina bujur Bapa sini surga bas lias atendu sembah kami kam ibas anak du Yesus Kristus kami toto ngatakan bujur man bandu amin ya si barjendam pelajaran ta selamat istirahat persiapkan pusuhndu perukuran du guna ersembah pagi wari minggu si barjendam Tuhan ta Yesus masuk kita kerinana. Shalom.